uko rero niko abasirikare abaturage bari baherekeje umupolisi wabo wa Kongo bavuga bati dore intwari yacu bavuga warasiwe ku butaka bw'u Rwanda. Kagame est devenu, le président rwandais, pour ne pas citer son nom, il est devenu très gourmand. Parce que ce pays lui a presque tout donné. En 2019, fin 2019, retenez président, fin 2019, notre armée a mené des opérations conjointes avec le RDF pour traquer un commandant des FDLR au Nord Kivu. Il a été tué avec 5 personnes de son équipe. Nous avons signé des accords. Un collègue député a demandé au ministre des Mines de venir nous expliquer le contenu de cet accord. On a accordé à une société rwandaise les mines de la Sakima. La Sakima, c'est tout le Kivu. C'est de Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu. Commençons par nous retirer de cet accord. Et donc, honorable président, parce que nous parlons des sanctions économiques, nous avons signé de bonne foi, parce que nous voulons la paix. Nous avons signé des accords avec les pays voisins. Qu'en serait-il de ces accords? Nous avons signé des accords avec le Rwanda sur la Sakima, sur le traitement et la transformation des minéraux au Rwanda. Le Rwanda a installé une raffinerie à Kigali. Là. Ils n'ont pas de l'or. C'est pour traiter nos minéraux. Nous l'avons fait de bonne foi pour la paix.
s'ils ne sont pas de bonne foi, alors une usine de raffinerie coûte 5 millions, honorable président. 5 millions de dollars. Je ne vais pas vous dire combien d'argent nous gaspillons ici dans les tralala. 5 millions. Et nous allons ici crier tous les jours, on nous fait la guerre, alors que nous alimentons nous-mêmes les gens qui nous fassent la guerre. Batu njo balekona bakamata sasa mulima. Njo batu bale kumulima. Kwenye basoda M23 biko débordé mu Uganda. Raia na bakimbia kwa na banasi. Njo aba deja biko mu. Raia na panda ngambo ya kwetu. Raia na panda mudwana ya kwetu kabisa. Njo bale ku maremorke, jo tuliacha maremorke pale. Batu njo bale. Biko angalia ngambo ya Kongo. Mbo tusoge ngambo ya Kongo tuangalie. Mwingine wanamunasa hapa mudwane akosha kimbia. Huku Mumu mudwane njo hapa. Sa polisi ya Uganda kwa kimbiza watu. Tunakosa kama ni aina hapo. Bwana ya kwetu ile. Bametre tubiko ndani. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président Joao Lourenço de la République d'Angola dans cette salle où nous sommes, honorable président, je dois dire la vérité, il y a des gens qui soutiennent le Rwanda. Dans cette salle, il y a des Rwandais. Il y a des Rwandais dans cette salle. Dans cette salle, il y a des gens, honorable président, qui sont en complicité avec les Rwandais depuis plus longtemps. Ils sont là et ils sont connus. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui veulent faire échec à l'habilitation que nous voulons donner au gouvernement. Communauté Yabanyamulenge, na yebisi bango boy, na lobi bino bozali koloba que baza kolakisa bino mosapi boza ba étranger. Bozwaka exemple ya bakasayen. Ngai na bakiseli bino pe exemple ya bandeko na biso Équateur. Ezala bakasayen, ezala bandeko na biso Équateur. Ba régime o eleka na mboka na biso enyokola bango. Mais jamais boyoka que l'Équateur to na Kasai bato bamemi mandoki babundisa ekolo. Donc bokeba na likambo oyo nazali koyoka colonel ya mapinga bazali kolongwa na armée nationale
bakende exil po baya koatake Congo. Soki bosali ndenge wana botiki bandeko na bino basala ndenge wana, alors wana bokopesa raison na batoyo batalakisaka bino misapi ke bozali bakongole te. Ati Yesu ararurwana wowe icecekere. Abari ku bibazo bigiye binyuranye rero, abari mu rugamba rugiye runyuranye, mwizere Yesu Kristo ararurwana wowe icecekere, akuye icumu mu ntagara. Ntagara. Rero nibibazo urabona ko bigenda biragenda biba byinshi cyane, rugamba byinshi, abantu benshi bari mu buhunzi, bari mu bibazo bigiye binyuranye. Twongera tugaruke cyane, turareba ari Kongo, urabona ko ibintu biri kugenda bihindura isura. Bamwe bari kuvuga, hari amakuru mutagiye mwumva, harayo mwumvise, bamwe bati Kongo, umusirikare w'u Rwanda wa Kongo bamushitse, bamushimusa muzana munuza, murabibona mu makomanteri menshi hirya no hino, bamukuruye ku ngufu bamuzana mu Rwanda bamunigira aho ngaho, bamukubitira aho ngaho. Abandi nabo batireka murabeshye, yaje avogereye kubita arasagura, banza kumurasa niba ngo ari amaguru ngo kubagira ngo bare mu Rwanda bararasa umuturage mu cyica ako kanya, umusirikare wa Kongo bamurasha amaguru ujya barebe ngo aragumya muragenda. Ibi rero ni ibintu byinshi ariko ibi bibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo, nongere mbivuge, nongere mbishimangire, ibi bibazo ntago biri hagati y'abaturage nta bibazo bafitanye nk'abaturage rwose. Ibibazo ni politiki. Ikintu kibabaje rero nanone ukunda kubona abanyapolitiki bo mu rwego rwo hejuru umuntu baritemberera, bari kurya, bari gutegura, bari guhembwa imishahara myiza igize gute, ariko abaturage bagombye kujya guhahira muri Kongo. Bimeze bite? Hari n'abandi bari gupfa nyine, buryo bapfa nyine, abari hafi y'urupfu nibo bapfa cyane, ariko haraba urukuta nyine rugeraho bakaba bari kureba ati se hari uwarenze rwa rukuta ngo turebe. Ariko muri rusange ikibazo cyagombye gukemuka. Ariko politike erega ntago ibibazo by'u Rwanda, ndabwiza ukuri, narababwiye ngo akaburiye mu isiza ntago kabonekera mu isakara. Ibibazo by'u Rwanda bizarangizwa n'ibindi, ndetse su Rwanda n'ibindi bihugu dufite ibibazo by'u Kongo, Burundi, Uganda, hehe na hehe, uretse ko Uganda ubu ngubu yivuze nayo numvise ko hari mu bwe, ariko n'ubundi na mbere hari igihe njya mbira nkavuga se ubundi buri mbere bapfaga iki, ko politike economique bayibereyemo nta kibazo. Ariko muri rusange ikintu kibabaje ahanga, hari abantu rero buga baraje baranseka baranuka intera hamwe, kuko umuntu akora kuvuga mu rurimi rw'ikinyarwanda ubundi ngo ntavuze ngo M23 ngo uri guprogereza ngo watse ntanarebe ibyo nagiye kuvuga muri foyi y'ikiganiro nakoze, aho bakaza ariko isibuze ukava mu mwizerwa n'intera hamwe, undi ukaza ngo intera hamwe nimba kaza karukuntu mwizerwa ari umutagatifu, uhita uri kushaka kwereka iki abanyarwanda. Muri rusange rero turi ku rugamba, nabwiye nti turi ku rugamba, abanyarwanda dufite ibibazo byinshi cyane, mwo kwicara ngo mubifate ararejere. Burya none iyo umuturanyi wawe yicaye ababaye, nawe ugomba kumenya uko ibintu bimeze, uko ibintu bihagaze. Kongo ubu ngubu ndabona uko ibintu bimeze, Uburusiya buti turafashe Kongo, Amerika nawe twagize gute n'ibiki ibintu byinshi. Kongo nati n'abanyarwanda tujuru, n'abanyarwanda bituro nati mpaka dufasha naga bikagenda gute mpaka twongeye kubona imyanya muri politike no mu gisirikare na hose. Bakunzi bacu, bakunzi baca no kuri Ganza ndetse na cano kuri Tsinda, mwese twongeye kubasuhuza aho muri hose. Abari mu Rwanda tubabwire tuti mukomere cyane, tubahaye ikaze ku rubuga ukuri Ganza ndetse no kuri Tsinda. Twongere tubabwire gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu, kandi commentaire rwose tubasabye kugira ngo mujye mubigeza n'ahandi, kugira ngo dukomeze dusaranganye kandi twungurane ibitekerezo ko turi hirya no hino. Rero tumaze iminsi twiganirira ku bibazo bya hano mu Rwanda, ariko dukora ubusesenguzi, ariko tunanerekana buri gihe tuvuga tuti ibintu byacu byahagenze neza gutya, ariko nanone tukavuga tuti ibintu bizarushaho kugenda neza mu gihe runaka bizaba bimeze gutya. Niyo point yacu, nuko twebwe twerekana ibintu bizagenda neza mu gihe tuzadufite amahoro, mu gihe tuzadufite abanyapolitike, no kuvuga abayobozi abayemera kuba abagaragu ba rubanda, kugira ngo bumve ko rubanda ari izajya igenda ibahetse no guheka rubanda. Rero turi kuvuga ku bibazo bya Kongo uyu munsi, ngira ngo mwabibonye, hiriwe vurugu Kongo urabona ko yari y'umwanda, ngira ngo mwabibonye kuri video itangira. Abasirikare ba Kongo n'abaturage benshi urabona ko barashaka umurambo w'umusirikare wabo, bari kuvuga bati n'umusirikare batangiye no kuvuga ati n'umusirikare w'intwari. Ngira ngo nibyo bintu byazindutse ahangaha cyane biri kuvugwa mu buryo bunyuranye. Mwabonye itangazo rya polisi rya leta y'u Rwanda cyangwa se igisirikare cya RDF,
mwabonye ibyo Kongo bari kuvuga ku mbuga nyinshi nkoranyambaga, baragenda bavuga ibintu byinshi bigiye binyuranye. Kuri leta y'u Rwanda urabona ko hanini ntacyo berekana ku muntu waba wapfuye, ariko urabona ko hari amakuru ari kugenda kuri leta y'u Rwanda baravuga bati nta uretse ku nkomere wenda turi buze kurigarukaho neza uko rivuga, ariko kugira ngo turisome by'umwimerere. Ariko kuri ibiri kugenda bihitahita ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino byo biragenda byerekana yuko hari abasirikare ari abantu b'u Rwanda, niba ari abapolisi, niba ari abapolisi cyangwa se hagati kuri leta y'u Rwanda mbega ku ruhare rwayo hari abapolisi cyangwa abasirikare baba bapfuye. Turi buze nanone kugenda tubireba. Nanone mu Rwanda ntago turamenya impamvu kuko twege turagenda ku byo leta y'u Rwanda yatangaje. Iravuga yuko nta muntu niho twege turi kwirefera. Iravuga ko nta ku ruhande rwabo ahanini turi buze kubireba turi byo tubivugaho, ariko ibiri kugenda bisirikira twanabibonye turanabibona no muri commentaires z'abantu hirya no hino bavuga bati ari ku ruhande rwa Kongo batakaje no ku ruhande rw'u Rwanda batakaje. Sinzi niba batakaje barwana. Leta y'u Rwanda ikagenda yerekana yuko ari umusirikare wa polisi nawe ari umupolisi nari umusirikare cyane niba ari iki turaza kubireba waje arasangwa arasurufaya kugeza ubwo nabo bavuze bati turamwivunnye. Ni ibibazo rero biri hano mu karere k'ibiyaga bigari ibyo turi gukomeza tugenda tureba bikomeje kuzana umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo biturutse ku kibazo kimwe, ku kibazo cya M23. Reka nongere mbasabe bantu niba muri nawo muri M23 ariko genda babona nk'abanyarwanda akabavuga ikinyarwanda neza, baraza kuri commentaires zanje z'ibiganiro nshyiraho baraza kuri commentaires z'ibiganiro ushyiraho bakumva uvuze ngo M23 utayivugiye yuko wenda iri guprogressa cyangwa se iri gutsinda wenda ngo babone ko ari nk'ikiganiro cyanshegeje cyane. Nabibonye ari abantu baje barantuka intera hamwe biki kumureba ikiganiro cyabanjirije iki ngiki ku kuri Ganzo intera hamwe biki ariko yo mubwita ngo umuntu ni intera hamwe abantu bamuzi yaboneka mujye mwitonda kuvuga ibintu mubonye ibyo ari byo byose. Jya wumva ikiganiro ibyo twavuze byose mbere yo kugira ngo uzure, kuko uzi ko mwizerwa nenga leta y'u Rwanda, mwizerwa uzi ko haranira ukuri kandi ashaka ukuri, mwizerwa Perezida PS imbere akuru uzi ko ashikamye kandi ahagaze ku kuri, nuko abanyarwanda baba bamwe kandi abanyarwanda bakunga ubumwe kandi n'abanyarwanda babaho nta kibabresa nta kibahungabanya, ahubwo kubera kuzi ko duhanganye nabo ngabo birirwa babahungabanya kandi tukanavuga dushize amanga yuko ibyananiye FPR bitazabonekera kuri FPR. Iki kibazo ntabwo uzagishinja umuturage w'Irubavu cyangwa umuturage w'u Rwanda kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, uzagishinja FPR yananiwe diplomasi, yananiwe guhuza igihugu cyayo n'igihugu cya Kongo. Twongere tubisubiremo, Kongo yongera ibisubiramo iti twakoze ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende gutya na gutya na gutya. Tubaha ba mudacumura tubasokoya n'ibiki baraza baridagadura barakubita baratwika baramanukira, kandi nabo bagiye babivuga bati turagenda na Rwanda tukamanuka bundi tukasiga tubakubise. Ibyo ngibyo Kongo yarabibahaye. Ikibazo ubu ngubu ntabwo u Rwanda rwagombye rufitanye ikibazo na Kongo, rwagombye no kuba rwarashingiye ku ibyo ngibyo ati twubaka umubano w'abaturage, ariko byabananije iki none se muraza kutuveba twebwe tubanenga yuko mwabinaniwe. Rero iyo umuntu aje avuga gutyo ntiyerekane ko ari muri position yabo, ntabwo tuzagenda muri position yanyu mu gihe cyose tuzayatubona nta ibyo muri ibiri kuba bitafite nta kintu bimariye abaturage. Bagatotsi kajemo nuko u Rwanda ngo ruri gusutena M23 niho gatotsi kajemo nkuko Kongo igenda ibivuga n'indi miryango ubona bagenda babivuga uko bigenda bigaragara. Ejo rero nikoreye ikiganiro, urabona ko kuwa gatatu hiriwe ni kuwa kane hiriwe ibintu abisirikirasiyo y'amagambo hirya no hino cyangwa se y'ibiganiro hirya, unabona abaturage ati babunagana bahagurutse M23 bati ngiri iri kurenga. Ubona ko ari ikintu M23 nayo ikaza kuvuga iti turacyafite bunagana, abaturage ukabona ari nubwo kugeza abo twakoze ikiganiro tutarabona aho Kongo ibyemeza, ariko twabonaga ku mbuga twagiye turakonta ibyo twagiye turi kugenda dukusanya hirya no hino uko bimeze. Ariho nako wumve n'ahari ntore muravuga ariko nta gitekerezo muba mufite mu mutwe wanyu uretse kureba umuntu mukibasira umuntu ati kuvuriya muntu aturwanya n'umwanzi wacu. Ngiye nanditse titirivuga ngo rekana nayisubiremo neza kugira ngo mubashe no kuyumva, murebe ukuntu mutaba munatekereza
mutaba munatekereza. Titre nanditse ngo mu gihe gito M23 ngo mu gihe gito M23 yasutsweho umuriro ihungira muri Uganda. Point d'interrogation nabajije. Mbabwire rero nk'aba ngaba baza bakomanta, mbabwire ko intore wagira ngo mukora ibintu nta bintu byo gutekereza. Harimwe abaza harimwe abo nabonye baje batukana, harimwe abo nabonye hano baje batukana, uyu ngo uyu muntu aduyi nuwa hehe nuwa ndehera, ndabona akiri muto ariko kwisanzira wapi. Arewe mukomere hano harimo nabonye rwose hano waje avuga ko ryikigiza akanyamakuru k'ibihuha ko karya amabere ya nyina, niko wantera hamwe we wagiye ureka kubeshya abanyarwanda nk'ubu. Iyi titre wanditse ubeshya urashaka kugera kuki? Manyoko yako umuyobozi ubuyoboye u Rwanda uyu munsi wa none buzayobora mpaka nimushaka muziyahure mwantera hamwe mwe. None si nk'uyu muntu, harimo ibintu rero abantu bagenda banishyiramo. Nk'uyu muntu nk'urugero, we urabona ko navuze ku bya M23 ariko ikintu atabonye ni akantu nashyize inyuma. We yisomeye ngo we uko yabisomye, yabisomye gutya ngo mu gihe gito M23 yasutseho umuriro ihungira Uganda. Ntiyarebye ko iyi nteruro ibaza mufite ikibazo gikomeye cyane. Wara kugira ngo uzutuke umuntu ugira nk'ibi ngibi vuga ngo iyi titre ngo igize gute, iriho akabazo kandi iri kubaza kuko twebwe abantu bose twabyibazaga. Ari ibintu twese twakagombye kuba turi kugira gute, turi gutanga ibitekerezo. Hagombye kuza nibaho kufite umutima mwiza ushyigikiye M23, ushobora no kuburiye M23 muvuga ko muri abanyekongo barwanira uburenganzira bwanyu ko muri Kongo barwanira. Ngira ngo twarabyumvise ibyo muri kurwanira ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'iki. Ahangaha kuvuga nanone ukongera ukaza ngo Rwanda ngo tuzaruyobora mpaka M23 niyobora u Rwanda. Ubu ntago muri kubona icyo muba muri kwerekana mu isura y'isi yose n'isura y'abanyarwanda, kandi mwigize abantu twakwita ko muri kuza ngo muri gushyanuka ku muntu. Rwose tujye tubivugisha ukuri, ibyo kuza unkanga cyangwa se uzana ibitekerezo. Twebwe twahagurukiye kugira ngo u Rwanda rubone amahoro, akarere kaboneka. Mbega u Rwanda niruba rwiza n'ibyo byose bizakemuka, n'ibyo byose twibaza n'izo ntambara zose turi kurwana. Ibyo rero waza utera ubwoba, nta utera ubwoba ahangaha. Jya usoma, niba wasomye title jya ubanza ujye no kureba muri fo y'ibiri kugenda bivugwamo, urebe uko ibintu bimeze. Tuba turi no kuvuga hanini ibyo turi kubona kandi byagiye bihitahita. Ngaho reba urabaza, ahubwo dore arigima zabo no kuza bagutuka. Ukuntu rero imitekerereze y'inkotanyi ivuga ishaka ngo nk'ubu ngubu yagombye kuba, we yifuza ko muri ngewe nahagombye kuba naje nandika ngo M23 yakubise leta ya Kongo. Ni iki ngiki baba bari gushaka, ariko twebwe ibyo ngibyo ntabwo ari byo tugamije hano. Rero koko mu by'ukuri urabona ko ni uburyo bwinshi. Urabona ko muri ntuza hari ibinyamakuru byinshi hano. Ndabona hari icyo bita ngo Ban News ya Congo, ni Ban News ya Congo, ngo Ban News ya Congo ni ntuza n'urubuga rw'abanyakongo ngo militaire tué ngo sur l'image il y a les jeunes militaires congolais qui a donné sa vie ce vendredi au Rwanda pour la nation congolaise. Il a été toujours prêt pour mourir pour son pays. Iki ni ntuza ni urubuga rw'abanyekongo ko bigaragara ko ni mu gifaransa cy'abanyekongo, bakanashyiraho na ntuza n'ifoto y'uwo muntu bavuga wishwe. Ndumva ahangaha muri kuyibona neza. Nekereza ko hari ikibazo ari ntuza. Ahangaha iragaragara neza. Uru ni urubuga rero rw'abanyekongo ruri kuvuga ku icyo ngicyo. Noneho rero rukomeza ruvuga runo rubuga ruti la guerre a resté la preuve de vrai amour de sa patrie. Après avoir réussi à tuer des policiers rwandais, le corps des militaires congolais a été honoré par la population congolaise de Goma, par les autorités de la police, de l'armée et des autres.
hano nanone niko ari kubivuga. Noneho hano nanone mu isaha yashize dukora iki kiganiro yavuze rwavuga ko guerre arrest au nord Kivu dans la ville de Goma, un militaire congolais a tué des policiers ce matin et ensuite abattu par les policiers rwandais. La population accompagnait son corps pour l'entrée. Hano rero niko bari kugenda babivuga. Urabona urubuga ntago mbizi icyo niba ari Rwanda niba ariko ndabona ko ari Ban News Congo. Hano bavuga ko icyo rwerekana ko ari abapolisi b'u Rwanda bapfuye ariko nawe bakaza kumwica nyuma. Ariko icyo tuza no mu Rwanda nta kintu bigeze berekana no mu itangazo rya Minadefu ni turi buze kurirebaho. Ntacyo rivuga ko hari umuntu waba wapfuye mu Rwanda. Turi buze kurireba. Hano turi kurebera kwizi mbuga nkoranyambaga z'abakongomani byo bari kwandika Geraste une grande et petite partie du groupement de Jomba et Busanza se trouvait présentement entre les mains de M23 depuis la site de Bunagana jusqu'à Kabindi Opo Rwanguba. Les M23 contrôlés Bunyoni Rubavu urabona ko riri kuvuga bice Kongo iri kugira. Sinzi rero uko ibintu bimeze ahangaha. Uravuga ko hano ruraza ruvuga ibyo M23 ko ahantu iri gukontrola mu bice bya Nuza ngo bya M23 contrôle Bunyoni Rubavu Mungo Dare Busanza également sous contrôle de M23 également. Les FARDC concentrent leurs forces sur les ponts Rwanguba pour contenir l'ennemi. Ahangaha ibyo bavuga ni Ban News Congo. Ubwo rero muri rusange naya makuru ari kuboneka kuki kuri urubuga rwa ntuza rw'abanyekongo. Ariko mukanya nanone nibyo turi kugenda tureba uko ibintu bigiye bimeze. Amakuru ari kugenda sirikira ibyo ari byose ni menshi cyane. Na ahantu n'uburyo bugiye bugaragara bw'amakuru bugiye burimo bwinshi cyane. Ntabwo muri rusange ikiri kugaragara hariya nuko ibintu bitameze neza. Ngira ngo mwayibonye kuri iyo video yahise abakongomani ubona koko bari y'umwanda bari kugenda berekana bati ibi bintu biratubabaje cyane. Bati muduhereze n'umubiri wacu mu w'intwari yacu y'umukongomani wacu. Hano BBC nayo yatangaje inkuru kw'iki kintu. Nacyo icyo ukiri kubivuga ngo umusirikare wa RDC Congo yishwe yajabutse kurasa mu Rwanda RDF. Noneho igisirikare cy'u Rwanda RDF cyemeje ko hari umusirikare wa Congo yarashwe arapfa inyuma yo kwinjira akarasa kandi agakomeretsa abantu muri Rubavu ku mupaka. Ibyo bihugu bihana turi kusoma mu mbabarire ibyo ndi kuvuga n'ibyo ndi kusoma hano kuri BBC. Nawe niba ushaka kujyayo urasangaho iyo nkuru. Noneho itangazo rya RDF rivuga ko uwo musirikare wa Congo atamenyekanye umwirondoro. Yari afise inkoho yo mu bwoko bwa anibari karanika AK-47 Kalashnikov niko mu entreprise. Rivuga ko muri iki gitondo hafi y'isaha ya 2:00 ni ryatangazo rya RDF n'iminota 45 isaha 2 n'iminota 45 zo mu gihugu mu gitondo. Umusirikare w'umunyekongo atamenyekanye yari yitwaje inkoho cyangwa se n'imbunda yo mu bwoko bwa AK-4 yajabutse Petit Barriere ku bibe rwa Rubavu atangura kurasa abajejwe umutekano b'u Rwanda n'abanyagihugu basanzwe bariko barajabuka. Rivuga ko yakomerekeje abasirikare babiri b'u Rwanda imbere yuko mugenzi wabo nawe amurasa akamwica. Rivuga ko yakomerekeje abasirikare babiri b'u Rwanda imbere yuko mugenzi wabo nawe amurasa akamwica. Hano niko BBC iri kubivuga. Itangazo rivuga ko uwo musirikare wa Congo yiciwe muri metero 25 imbere ku butaka bw'u Rwanda. Ngo yiciwe kuri metero 25 imbere ku butaka bw'u Rwanda. Umugwi w'abahinga ba gisirikare bo mu karere basanzwe bagenzura bakanatohoza ibibazo by'umutekano bariko baragendera akarere ka Petit Barriere icuka cifashe nabi hagati y'u Rwanda na Congo
yagiriza icyo gihugu gufasha umurwi witwaje ibirwanisho wa M23 mu ntambara urimo n'ingabo za Kongo mu ntara ya Nord Kivu. Ku ruhande rwa Kongo rw'umupaka ihana u Rwanda hakurya yaho uwo musirikare yiciwe, muri iyo ndwi habaye imyiyerekano y'abanyekongo yo kwiyama u Rwanda rurakahakana ibyo ruregwa. Abanyekongo kuko biragaragara ko bari kwigaragambya cyane, ubona n'uwafashe iyo video nkuko mwagiye muyibona avuga ko abapolisi ba Kongo mu rwego kugira ngo babe bahagarika ikibazo cyaba hagati y'u Rwanda na Kongo, bakagenda bafata abaturage babo bati mbega ni nko kurinda umutekano ku baturage bari kwigaragambya. Kuri bibi noneho kuwa gatandatu urwego rukuru rujejwe umutekano muri Kongo rwasabye leta y'icyo gihugu guhagarika amasezerano yose rufitanye n'u Rwanda kubera igitero rwagabye kuri Kongo. Ibyo byo murabizi ko inama y'umutekano ya Kongo yarimo na president uriya Félix Tshisekedi kuko yarateranye iravuga iti ibi bintu birarambiranye, hakwiriye ikintu cyaba cyiza kurushaho nuko aya masezerano n'u Rwanda yagagombye gusibwa koko. Noneho rero hakakuriza haza n'andi makuru menshi agenda anyuranye. Leta ya Kongo, Burusiya bwayemereye imfashanyo ishoboka byose, niyo bwemeye kwinjira mu ntambara ko yeruye, ndetse ngo bunayemera ko ku munyamuryango uhoraho mu kanama gashinzwe umutekano ku isi ruzayivuganira. Amerika nayo iki turahamanuka tuhashinga ibirindiro, sinzi ibyo byose niba mwarabyumvise. Kwa gatandatu urwego rukuru rero rujejwe umutekano muri Kongo rwasabye leta y'icyo gihugu guhagarika amasezerano yose rufitanye n'u Rwanda kubera igitero rwagabye kuri Kongo. None itangazo ry'Imana yarwo idasanzwe, nibanditse Imana yarwo idasanzwe, kandi inama yarwo idasanzwe yari irongowe n'umukuru w'icyo gihugu Félix Tshisekedi, yasabye leta arongoye gutegeka u Rwanda gukura ako kanya ingabo zarwo zinyegeza inyuma y'umutwe w'iterabwoba wa M23 ku butaka bwa Kongo. Ikigera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Mukurarinda yavuze ati reka dutegereze turebe niba icyemezo cy'iyo nama leta izacyemera. Muri rusange rero iyo nama ngira ngo gusinya icyo bita amasezerano yose muri rusange na leta y'u Rwanda ari icyo bishatse kuvuga, hari icyo byaba bisobanuye muri rusange kugira ngo ko basinyure ayo masezerano. Hari icyo byaba bivuze ku banyarwanda. Niba hari amasezerano y'ubuhahirane, kwambuka imipaka, wenda bamwe baturi imipaka badafite irangamuntu n'ibiki byose, urumva ko byaba ari igihombo ku banyarwanda bajya guhahirayo. Kimwe nuko bashobora kuvuga bati dukupye izo relation zose ku buryo musigari wanyu, bakabigira nk'uko u Rwanda rwari rwarabigenje, nta munyarwanda wemera komoka ajya muri Kongo, ibintu byose barabishyize hasi, barabishyize chini. Nako si muri Kongo ahubwo ni muri Uganda. Murabizi ko ari igihe cyageze umunyarwanda ntabashe kujya yinjirirwa, nuretse ko n'ubundi se turinjira n'ubundi ni ibintu byoroshye, ntago twinjira kubera badushyiriyeho amafaranga menshi, nakwita amafaranga y'amananiza kugira ngo tutabasha komoka ngo tugere muri Kongo, muri Uganda. Noneho rero hano harimo abakomanteri ni ku nkuru ya BBC, twongere tubivuge turareba. Niho tugiye kureba uko u Rwanda rwo rwabivuze, ruvuga ko hari abakomeretse kandi n'ukuntu byagenze. Reka turebe burya ahanini abanyapolitike turavuga, abaturage bagatora. Abanyapolitike turavuga cyangwa se umuntu wese akavuga, ariko hakaza kureba hari abantu byose babirebaga, twumve ikintu hano babivugaho. Noneho hano bita ngo Kennedy Claude Nduwimana ni kuri BBC. Reka tujye kuri BBC kuko inkuru ya BBC ihoraho. Abapolisi babiri b'u Rwanda bapfuye ko mutabivuga byo, niko hano uyu nguyu abivuze. Noneho hano hari abaje kumusubiza, hari bita Gatera John Kigeri Rwabugiri, babavuge se batapfuye kugira ngo mwishime, nta wapfuye. Noneho uyu nguyu nawe hari wamushubije Karenzo Mwamba Gerard, Gatera John Kigeri Rwabugiri, ntawo kwishima ngo nuko umuntu yapfuye, ariko byabaye kuki mutagomba kwemera ibyabaye.
nono abanyarwanda nta kuri mwemera uwo ni Salomo Sengi mwemezwa kumenya bumwe mbagirire impuhwe nono Kennedy iki mpore mwana byabaye izuba ryaka kuma hamwe mukubitwe ntabwo bavuga ukuri usanga bavuga amakuru ahengamye yishe abapolisi babiri akomeretsa bikomeye abandi babiri niko uyu nguyu yavuga niba ari Solomon Sengi niko ari kuvuga noneho Bobo Tozi wambagara barabyemera reka ko babihisha ntago hangani abaturage bari kuvuga bati u Rwanda nubwo niyo hari wapfuye wenda ntago bapfa kubivuga ari umupolisi cyakora wenda iyo haza kuba ari nk'umusivili wenda ari kubivuga ati yajahungabanya abasivili aranabica kugira ngo wenda bibe byagaragara ko abasivili bari gupfa ariko abasirikare b'u Rwanda byo turabimenyereye ni imitamenwa ngo ntago risasu rijya rigeramo ngo rikomeze ariko RDF yo niko yabitangaje nyine kumwumvise nabisomye hejuru nubwo BBC yabyanditse mu rurimi rw'iki BBC nyine rwabo ariko nyine mu rurimi rw'icyongereza hano mu Rwanda babyanditsemo niko birasa nibyo banditse noneho rero rimwe toka niho turi nta mupolisi wo mu Rwanda wapfuye bakomeretse gusa komeza wumva amakuru yo kubeshya ukura Kongo Fabrice Rwanda ariko se wa murundi we ni wowe wabishe ishyari mufitiye u Rwanda ni irihe noneho Pando Jean Paul ariko izo nkuru mwazikuye he ibintu byabaye ku mugaragaro barashweho barakomereka nawe babanza kumurasa amaguru bagira ngo ararekeraho kurasa akomeje bamurasa mu mutwe abapfuye ni ibitekerezo ni ibyifuzo byanyu ahubwo ndumva uyu nguyu niba ariko bivuga ati ngo babanje kumurasa amaguru ngo bareba ko ngo yarekeraho ngo arakomeza ararasa ibi ngibi nago byo mu Rwanda umusivili arirukanka nako ujya kumva ngo bamurashe mu cyicu uyu nguyu we hano ntago rwose sinzi ukuntu waba uri kurasana n'umuntu warangiza ukajya kumurasa amaguru kugira ngo adakomeza kurasa kandi ubona ari umusirikare cyangwa se ari umuntu watojwe uri kukurasa ukajya kwicungira ngo ku maguru izo sinzi nanjye zimuwe ntago nigeze nzibona dukunda no kubivuga tuti kubera icyo mufata umusivili witwaje intwaro aho kugira nako umusivili wigendera cyangwa se umugabo ngo ashatse gutoroka aho kanya mugahita murasa mu cyico bagiye kurasa umupolisi wa Kongo wabarasaga ni ari umupolisi na umusirikare barasa amaguru kugira adakomeza kurasa bakomeza kurasa bamurasa umutwe uyu nguyu niko avuga ngo niba ngo ari pen no Yuriga Debe Ken Claude Nkundimana kora inkuru yawe ubitangaze ushyiremo n'abantu babiri bahari ariko menya ari wowe wabishe ariko abarundi babaye gute kuko none se murashaka ko BBC ivuga ibihuha nk'aya maradiyo yanyu ahubwo ko mubivuga nkaho mwari muhari kuki mutatwereka ayo makuru BBC itari kwerekana ese kuva mu Burundi ugera ku mupaka byabayeho BBC hano ikintu yitangarije ko ni intuza hanini ni itangazo hano urabona ko uko ubona BBC inkuru yikoze yayikoze ale France cyangwa se irefera ku Rwanda kuko Kongo nta kintu ndi kubona ku cyerekeranye na Kongo yatangaje ku byerekeranye n'urupfu rw'uyu mugabo rw'uyu mupolisi wabo cyangwa Kongo no kuvuga ko muri rusange nta kintu BBC hano inkuru ya BBC nta kiravuga Kongo ngo yabivuzeho ibi ngibi sinzi impamvu yakoze inkuru wenda itayisibaza Kongo wasanga Kongo ntibanavuze ko Kongo itashubije BBC ivuga adaha menganya kuko amakuru dufise bari baje kumufata mpiri aca arabarasa amasase uwo musirikare apfuye nk'umugabo uyu nguyu waravuga yuko ni benda ya ushindi inapekeya aravuga yuko bari baje kumufata ngo mpiri none ngo akabarasa amasasu ni kurumva ko noneho iki kirenga Alphonse haha kandi ndi kubona abavuga ikirundi bashaka gutanga ayabo makuru kurusha ayo bari gusoma hano kuri BBC nono ari la guerre préparer la paix nibashiremo hama igihute kimeneke tweho mutaga na kirundi cyinshi abakongomani nibadutume ko basitwe abinjira bahera nk'ifu yiminjira
barateshwa barata ubu naho Kongo asha Rwanda iba nabi n'abaturanyi bayo ariko igikuru ni ibiganiro. Uwo nawe yitabye Imana yariko agwanira igihugu ciwe nashirwe mu ntwari z'akarere kuko akagaye ni kabi witwa kuri ingabo ahubwo yaturitsa 50 mu bayobozi mu bavyonzi. None mwe ni radio mpuzamahanga mushatse kuyigira iya karyango FPR baje kumushimuta aritabara. RDF 2 zihasiga ubuzima. Uwo ni intwari nihaboneka 5 nkawe kuwo mupaka agasuzuguro kazacika. Uyu nguyu no bita Emmanuel Mpayi Imana wandikaga. Nono Mbarushimana Fabregas Fabrice Abanyafrika turoroshe guhenda aho umuzungu asubiriye kuducanishamwo nkake mbeho izo ndorerezi za Monesco ziriko zikora iki? Nibasubure iwabo ntacyo bamariye Afrika. Wacu umusirikare wa FARDC yinjiye mu Rwanda arasa abaturage arasiwe ku mupaka. RDF iratera ntiterwa sha. Turarenze kabisa nta mwana ukina na se. Uyu ngo nibire bitanga Axel yashi niba ari woge. RDF ntivogerwa na gato. Oye ndiko Kayitaba wa Rwamfizi zanzara mbavuga. Nama nibaza kuki u Rwanda ruguma rumbana nabi n'ibihugu bibanyi nuko bo banka u Rwanda canke Rwanda nirwo rubaniye nabi n'abaturanyi. Mu Rwanda hari ubutegetsi bubi canke bwabicanye niko bita Amando Ndayizeye. Gusa ariko nyine ikibazo nicyo kibazo twagiye tuvuga ibihugu duturanye dufitanye ibibazo. Uzi kuba ufite le pays voisin cyangwa se ibihugu duturanye, ibihugu byose duturanye. Urajya mu majyaruguru y'u Rwanda nubwo bavuga bati umwishywa na onkere bariyunze mu majyaruguru y'u Rwanda, ariko nanone icyo twavuga nuko kakangononwa kakirimo, akangononwa karacyarimo. Uzabeshya katakirimo azatubwire. Njya simbizi niba katanarimo yaba ari yamayeri ya politike, kuko twega tunjya bivuga nti abantu bashobora kubaho ku mayeri ya politike bakikomereza ubucuruzi bwabo, bakikomereza ibyabo bari kwikorera rwose, bagasigara bagira gute, bagasigara badukora ibyo bishakiye. Ngira ngo ibyo ngibyo ni ibintu bibaho kandi twese tumesanzwe tumenyereye muri politike y'ibi bihugu byacu, nk'uru rugamba tuba turi kurwana mwizi ntambara zose tuba duhanganye nazo. Bakunzi bacu rero abantu bagasigara muri politike bakaba bibereye muri ekonomiya bari kwicungira umutungo wabo, dufungira abangaba kugira ngo dusigare twikorera ibyacu. Ngiye nibyo njya mbona hagati y'u Rwanda n'Ubugande, ngiye mbona nta n'ikibazo u Rwanda n'Ubugande bugirana, ahubwo ikibazo tugifitanye n'abanyapolitike yacu cyangwa abayobozi bacu badatanga yaturu yo kugira ngo abanyarwanda bajye kwihahira, bajye kwishakira ubuzima uko bakomeza. Ngo Uganda ngo yari ifite ngo abantu ngo bashaka gutera u Rwanda. Uganda niba yarumvikanye n'u Rwanda uyu munsi bakaba bafatikanya agatoki ku kandi, ubuvuze Ubugande intore zagusamira hejuru. Abo bantu bari gutozwa n'Ubugande, Ubugande rwabambuye intwaro, bwarabafashe rurabafunga, rwabimuriye mu kiye gihugu, rwabazanye mu Rwanda. Mubabwirana abantu babibereye mu mikino yabo, mukazana ibintu byo kubeshya. Nama niba ku cy'u Rwanda nibi ngibi uyu yavuga. None twavuze mu majyaruguru, tugiye mu burengerazuba, reka tujye mu majyepfo, ni Burundi, ho turajyayo. Ni ibibazo, ni byiza nimba yapfuye, ndibaza ko n'ubundi yaje asezeye bagenzi bo. Ni Steven Auguste. None iyo bariko baragura ibigwanisho babigura ngo ni imfungurwa nibabikoreshe. Yo nira bita sane niba ari Dramota. Mbona Abarundi twebwe twacitse inyombya kandi turi mu Burundi. Yo niko kubgayo Prosperi. Nyamara abakongomani baratumara. Niba ari Siliva Sultani. Ha niko yasetse. Ibi bimenyetso bibiri by'intare n'ingwe bigwiye ikintu ingwe ya Kongo iriko iraroha irenza urwango y'u Rwanda.
iritekereje bifise ibintu bigoranye. Noneho bita Wambara Thierry, ese abarundi bafise ikihe kibazo ko mbona ari bo baba bafite umunwa munini? Ariko kuki abarundi bamwe bashishikajwe no kubogamira kuri FDLR na FRDC? Niyo bita Paul Ntayomba. Nuko maze abarundi b'ibigoryi bibafata. Yo ni Alex yari yavuze kare. Hano hariho commentaire nyinshi nibahamagare Putin aze abatabare. RDF RNP nta mikino. Niko uyu ngabo Herbert, abo banyarwanda bazokosorwa. Hariho commentaire nyinshi. Naravuye Blaise Joy irakoze, ndabona gasobanuye bucya nkasanga ibujumbura. Hari igihe nibo ukuntu ikibazo cy'u Rwanda na Kongo kivuna abarundi kiba. Izi ni commentaire nyinshi cyane urabona ziri kwiki ntuza, ziri kwiki kiganiro. Ariko ikiganiro hanini urabona ko icyo cyangwa se iyi nkuru ya BBC gahuza miryango, urabona ko icyo ibi ahanini yabivugagaho cyari kigendanye n'iki, cyari kigendanye n'iri tangazo RDF yasohoye nuko yabisobanuye. Urumva ko biri kugenda bisobanurwa uburyo bwinshi. Abaturage bamwe bati harasiwe abapolisi b'u Rwanda kubera icyo mutabavuga niba ari abapolisi niba ari abasirikare, ndetse nawaza kuraswa. Bati ndetse umuntu n'intwari ku ruhande rw'u Rwanda narwo abaturage bati bamwe bati twabirebaga, abandi twabirebaga. RDF nayo ko yabitangaje nabyo mwabyumvise uko bimeze kose. Ariko kuva kugeza iyi saha ntibivuga yuko nta wabo wigeze ahagwa, nta n'umuturage w'u Rwanda wahaguye. Ibyo ari byo byose nizere ko ejo nta rindi tangazo rizaza rivuga ku Kongo uko byo ngibyo byagenze. Muri rusange reka tubifate uko bagize gute, uko bo babitangaje, uko babitangaje nk'urwego rwa leta uko rumeze, siko babifashe se siko babitangaje. Numva nta kindi kintu abantu benshi bagira gute babirenzaho, ahubwo turi kureba, ahubwo dutegereje iki. Iyi ni inkuru twavugaga ya BBC. Dutegereje icyo Kongo izabivugaho. Icyo Kongo izabivugaho. Wasaba Kongo izazivuga nayo nkuko abaturage babivuze. Kongo nayo uzasanga izazivuga iti batwageresheje binjiye bujura, baza kudushimutira umupolisi baragenda bavundagura na wenda bamurasira iwabo cyangwa se bigenda bite. Kongo nayo buriya hari uko izabivuga, kuko kugeza igihe dukoreye iyi nkuru Kongo yaratarayitanga ikitangaza. Ariko wasanga nayo nkuko hari abari kuvuga impande ari ebyiri, kandi impande kugeza iyi saha zikaba hari iki gikorwa cyari gikorwa, kuko twebwe dukora inkuru igikorwa cy'igikorwa nubwo wenda itinda kujyaho bitewe wenda n'ama network n'iki, kuko kiganiro kibanza kuvuna bigatwara igihe. Ubu wasanga bizagenda gute. Noneho hano hari ibyo ari byo byose UN yemeje ko hano hari inkuru nanone isohotse none ahangaha. UN yemeje ko M23 ifite umugambi wo kwisubiza Goma. Ni inkuru nanone isohotse none ahangaha ku nkuru y'ikinyamakuru cya hano nanone mu Rwanda, gisohotse saa 9:59 ni hafi saa 10 hano mu Rwanda. UN yemeje ko M23 ifite umugambi wo kwisubiza umujyi wa Goma. Impuguke z'umuryango w'abibumbye UN zikurikirana umutekano wo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo RDC zemeje ko umutwe witwaje intwaro wa M23 ufite umugambi wo kwisubiza umujyi wa Goma. Raporo z'impuguke yo kuri wa 14 Kamena ariko yasohotse tariki ya 17 Kamena 2022 isobanura ko zavuganye n'abarwanyi batandatu ba M23 barabyemeza. Iyi raporo yateguwe kuva tariki ya 15 Mata mu mwaka wa 2022 humva ubuhamya bw'aba barwanyi, uw'abatanga buhamya n'uwa bamwe mu bagize guverinoma ya DRC. Muri uyu mugambi M23 yari ifite gahunda yo gufata ahantu h'ingenzi by'umwihariko mu rwego rw'ubukungu harimo umujyi wa Bunagana, kandi yawugezeho tariki ya 13 Kamena 2022 gufunga umuhanda uhuza teritwari ya Rucuru na Goma no gufata Goma nyirizina. Iyi raporo ivugwa
ivugwa n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP isobanura ko M23 yateguye uyu mugambi kugira ngo bizashyire igitutu kuri leta ya RDC maze iyihe imyanya muri politike, abarwanyi bayo binjire mu gisirikare kandi banasubizwe imitungo. M23 iheruka gufata Goma mu Gushyingo umwaka wa 2012, mbese mbere yuko abarwanyi bayo barambika intwaro bagahungira muri Uganda no mu Rwanda. Mu gihe yubuye imirwano guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2022, yatangaje ko itazongera gukora ikosa ryo kuva ku butaka bwa Kongo. Niko rero iyi niyo nkuru wavuga yari isohotse aka kanya. Yari isohotse aka kanya iri gusobanura ko ibi bintu bya M23 cyane cyane ivuga iti umujyi wa Goma turawufata. Hano rero hari indi ntuza Ministry of Defense Veterinary, ibi byatumye imbuga nkoranyambaga. Hano hari indi nkuru nanone ndi kubona turi gusoma ku mbuga nkoranyambaga, imbuga nkoranyambaga za Kigali ku mabwiriza ya FPR Inkotanyi ntibashaka kwibona bonyine mu kibazo cya Kongo, barimo gukora uko bashoboye ngo ikibazo bafitanye na Kongo Uganda nayo ikibonekemo. Ibi birimo gukorwa kugira ngo Uganda isigwe umwanda nk'uko mu Rwanda bariko kwisiga. Mungu wa Museveni Muhozi kandi nayo gaba Kigali ikaba imukoresha muri propaganda zo gushaka kwerekana ko bose bashyigikiye M23. Ibi byatumye imbuga nkoranyambaga z'intore zitangira kuvuga ko ubufatanye bwa UPDF na FARDC bwahagaze, Kongo yasheshe amasezerano. Ariko ibyo si ukuri nk'uko mubibona mu itangazo rimaze gutangazwa n'umuvugizi wa UPDF muri Uganda Brigadier General Felix Kurayige. Twabibutsa ko UPDF na FARDC basinyanye kontra, amasezerano y'amezi 2 yo kurwanyiriza hamwe umutwe wa ADF naro n'amasezerano yiswe ibingibi. Hano rero ni itangazo rya UPDF naryo riri kugaragara hano ku izi mbuga nkoranyambaga, nabyo nangane ku rubuga nkoranyambaga nabyo twari turi kugira. Ariko nanone ngaruyeho gatoya, baravuga ngo gukoresha ngo amakosa cyangwa se ahangaha bivuga ngo nukoresha amakosa umuhungu ngo wa Museveni, umuhungu wa Museveni Muhozi kandi nagaba ikaba imukoresha muri propaganda zo gushaka kwerekana ko bose bashyize hamwe. Ibi ngibi sinabyita bamukoresha muri propaganda akaba yabyemeye, kandi ngo ari umugaba w'ingabo ngo ugira gute. Urumva ko muri rusange ibyo ngibyo rero bitaba bigize bite, bitaba ari byiza. Ntemera umuhungu wa yonyine kubura umuhungu wa perezida ukagenda utangaza ibintu nka biriya, wenda nubwo imukoresheje muri propaganda akabyemera. Ibyo bifite icyo byaba bisobanuye nk'umusirikare mukuru. Tujye tuvugisha ukuri, wenda two kugenda ngo dushake ibintu byo guca ku ruhande cyako kira. Niyo umuhungu wa Muhozi ari narya no umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka, nizirwanira hehe. Urwego afite akaba ni n'umuhungu wa perezida, isa n'isa wanamusimbura. Kigali mukoresheje muri propaganda akazemera, n'ubundi ko aba yazemeye kandi buri izo hari icyo biba bishatse gusobanura. None se yaba ari umwana se, yaba avuga se ibyo adashaka kuvuga ku buryo ijya kumuvugisha? Aha ntago nabyemera. Ahubwo ahangaha niho haza noneho wenda tuvuga Uganda iraje yemeze turacyafitanye ubumwe na Kongo n'iki n'iki. Wenda umuhungu na kemera wo kurwa aza muri propaganda y'u Rwanda muri bwa buryo ubunguba. Ntago rero wahindukira nyuma ngiye ngo mbyemere ngo uvuge ngo intore ziri kugenda zishaka kwerekana ko hari ikibazo hagati ya Kongo na kandi umugaba mukuru w'ingabo nawe hari uburyo ari kugenda bitangaza keretse atemera izo propaganda. Niko ngiye mbibona, ariko ntago byakwitwa ngo ni propaganda ngo bari kugenda bagira ngo oya. Ahangaha ntago nagira gute, ntago nabyemera nkuko ko byaba bigize byaba binyuranye nuko ngewe nemera tu. Hari urwego umuntu aba ariho rukaba ari urwego rukomeye cyane ku buryo gupfa kugenda ujenjetse gutya uvuga ngo kanaka yankoreje muri propaganda ngo mfitanye ibibazo na kanaka afite ibibazo n'igihugu cyane ngiye ndi umusirikare mukuru wacyo. Ukwemeye propaganda z'umuntu mufitanye ibibazo, igihugu cyagufata nk'umugambanyi. Ahangaha reka ibi kintu niko ndi kukirebera. Hano rero haracyari ngoma ngo niba ari cyari ntuza Goma Flava Goma 4 morts et 2 blessés
grave. Bira de la Fusillade, sauf vendredi matin au poste de frontière, de frontalier, Petit Barrière, les victimes des policiers et un civil rwandais, ainsi qu'un soldat de FARDC. Aha, no kuvuga ko rero ibibazo n'ubundi bikigize gute, ibibazo biracyahari n'ubundi ntago birangiye, ibibazo biracyahari hagati y'u Rwanda. Umusirikare hano ndabona mu Rwanda banditse bati umusirikare warasiwe muri metero 25 zo ku butaka bw'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu yamaze gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ubugenzuzi bwakozwe n'itsinda ry'ingabo z'urwego rushinzwe kugenzura imipaka yo mu karere k'ibiyaga bigari. Igikorwa cy'ubugwari cy'uko umusirikare niko hano ndikubona n'imvaho nshya byanditse hano rero muri makeya. Ntago turumva itangazo rya Kongo, turacyumva ibihita cyane cyane ku Rwanda ndetse no ku bandi bantu tavuga ko bafite aho babogamiye cyangwa se nka Kongo ku giti cyayo icyo yaba itangaza. Ntago icyo kintu turakibona, icyo Kongo yaba yabitangajeho ngo ize ibwire abantu ati ibingibi bimeze gute. Cyakora wenda dushobora gutangaza iyo nkuru mu kanya, dushobora kujya kwitangaza wenda Kongo yerekanye position yayo, ariko ubwo tuba tukiri muri ya nkuru nyirizina. Ariko birashoboka nkuko bidashoboka kuko hari impande kugeza iyi saha, ntago impande cyane muri commentaire, twarebye commentaire z'abantu nkuko ejo bavuga bati M23 byagenze gutya na gutya, none uyu munsi bati bimeze gutya na gutya, nkuko bari kuvuga ati umusirikare wa Kongo yashatse kuza mu Rwanda, ashatse kwinjira mu Rwanda, twakwita mu Rwanda atashatse kwinjira ku ngufu arasa, cyangwa se ngiye ku ngufu arasa tumusasira muri 25 metre yageze ku butaka bw'u Rwanda. Abandi nabo bati bamushimuse ku butaka bwa Kongo mu gihano bakurubana. Urumva ko ari ibintu bibiri bigenda bigira, ariko ibyo byose ntabwo hagati harimo ukuri mwibi byose kugomba kuzajya hagaragara. Gusa icyo tuzi kandi tudashidikanyaho kandi twese tukivuga nuko mu by'ukuri u Rwanda na n'ubu ngubu rukigira gute, rukivuga rugifitanye ibibazo hagati yabyo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo birahari, birazwi kandi twese ntawe utabizi. Wabyirengagiza keretse waba atazi koko bihari. Kandi ibibazo nabongere mbabwire, ibibazo ntabwo rega bifitwe n'abanyapolitike. Abanyapolitike aho bari ko kuri ho niveau, ikibazo ubuza ahantu kiri mu baturage batabasha kujya guhahira ari abahahiragayo. Ikindi kibazo burya kiba gikomeye iyo ibihugu biri mu ntambara, mu gihe leta iri ku butegetsi, abanyapolitike bakomeye n'abandi badirije abari kurwana burya hagati yabo niho, kuko baba barwana bapfa n'abaturage wenda basanze aho ngaho bapfa, ariko hari ababarindiye umutekano ku buryo ibyo ngibyo ahanini usanga bimeze gutyo nyine. Hano rero hari icyo bita ngo Radio 10 TV, Radio TV 10. Inzego z'umutekano z'u Rwanda zirinda umupaka uhuza igihugu cya DRC azwi nka Petit Barrière, zirashe umusirikare wa FARDC winjiye mu Rwanda arasa abari mu Rwanda barimo n'abapolisi b'u Rwanda ahita ahasiga ubuzima. Iki gikorwa kibaye mu gitondo cyo kuringe. Iyi ni inkuru yari yanditswe kare na TV. Uyu musirikare wagaragazaga umujinya w'umuranduranzuzi yarashe abaturage banyuranye ndetse na bamwe mu bapolisi b'u Rwanda arabakomeretsa. Inzego z'umutekano z'u Rwanda zisanzwe zirinda uyu mupaka zabonye ko uyu mupolisi akomeje kwinjira imbere, nazo zihita zimurasa ahita ahasiga ubuzima. Uwahaye amakuru Radio TV yavuze ko abarashwe n'uyu musirikare barimo abakomeretse cyane ndetse ko bahise bajyanwa kwa muganga byihuse kugira ngo bitabweho. Yavuze ko aba baturage barashwe n'uyu musirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bariho bambuka umupaka bari mu bikorwa binyuranye by'ubucuruzi. Iki gikorwa cy'ubushotoranyi kibaye nyuma y'umunsi umwe bamwe mu banyekongo batuye mu mujyi wa Goma bakoze imyigaragambyo ikomeye kuri uyu wa gatandatu. Ahangaha yose ndabona ukurikije uko uyu nguyu yabivuze, uyu munyamakuru wa Nuza ni Radio TV 10 mubona hano mu Rwanda, uko ibivuga uko bigaragara muri rusange
ntabwo ari ku itangazo ryaje ribivuga we aravuga ko baje barasura n'icyo abaturage n'iki benshi bakanahakomerekera, ariko ko itangazo ryo mu Rwanda ribivuga ntabwo ariko bihuye. Ahangaha nawe yihutiye guhita afata amakuru ako kanya atabanje kugira ngo arebe uko bimeze muri rusange. Ahangaha rero urabona ko ni cya kibazo nyine cya wa mwuka mubi tuvuga tuti ukomeje kuba hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kigize gute kidahagarara ariko twifuza ko cyahagarara. Ibi bintu rero birababaje kandi ndababwiza ukuri, ibi bintu bikomeje gutya. Hano ni itangaza rya RDF bari kugira, UPDF isobanura impamvu itarwanyije M23 ibunagana nk'uko yari yabigenje muri Werurwe. Ni ibiri guhitana none mu binyamakuru bya hano mu Rwanda. Ndumva ibi by'ingenzi twabirangije, ubu ngubu turi kwirebera mu byo hano bagenda basobanura. Niba wamaze kumva ushatse wakwigenda, cyangwa niba ukomeje kubana natwe twakomeza tukibanira. Ni ibinyamakuru bya hano mu Rwanda. Turabona nk'ikinyamakuru Bwiza kiti UN yemeje ko M23 ifite umugambi wo kwisubiza ibugoma. Iki kintu twakivuze, ariko bakongera bakavuga bati ni inkuru zahitse ces soldats congolais abattus après avoir blessé des personnes à la frontière rwandaise. Iki ngiki nacyo twakivuzeho nuko hano bakisohoye mu rurimi rw'Igifaransa. Uyu muntu ibi ngibi ntabwo turi kubyahuye hano ngo RDF yemeje ko umusirikare wa RDC yavogereye u Rwanda akomeretsa abapolisi 2 mbere yo kwicwa. Yakomerekeje abapolisi 2. Hano rero na RDF hano rero mu gihe TVT niyo yavugaga ko bakomerekeje mbega baje barasa mu baturage urufaya n'ibiki, ariko hano bavuga ko intambara irasenya ntiyubaka. Hano ndaribona harimo commentaire nyinshi cy'abantu kwintuza. Abakongomani babaye boroheje tukabanza kwiyakirira abashyitsi, noneho nibura le 30 z'ukwa gatandatu bakongera bakiyenza koko namwe mutanguye kuducanga. None babakomerekeje ni iki? Yari afise imbunda kugira twumve raporo de force cyangwa uburinganire bw'inguvu. Noneho bihe isomo n'abandi. Abakongomani bitonde bicyano rero makomantere bamurashe we atarashe. Abapolisi b'u Rwanda ntago bapfuye koko. Noneho 2 bafashwe bararekuwe, ariko uwo mwafashe mwamwishe mumwivugana. Tension mukomeze kuyiduha muzoyabona nirindira. Nabwe nitwarangije turi kwisomera twirebera commentaire z'abantu nuko tugira ngo nyine tukomeze tube live tuganire ku biganiro. Ntago batwiyenzaho ngo bakomeretse abaturinda ngo duceceke. Ni ntuza ni commentaire z'abantu hano kwintuza kw'iki kinyamakuru. Bavuga ko kandi uriya mugabo mwigeze kubona umuntu umeze gutya, uwo ni wa mupolisi wa Kongo, ni wa muretona, ni wa mukoloneli wo mu ngabo za Kongo, uvuga ko yari mu ngabo, bavuga ko ari umunetsi cyangwa se akorana na M23. Mwarakabonye akavideo ukuntu bamutwaye, bavuga ko abagaragaje bakurura retona koloneli Bageni bamwita umunyarwanda barafashwe. No kuvuga ko Kongo yarebye iti ntago umwofisiye cyangwa se kuba yakwitwa umunyarwanda cyangwa se yagira gute yagombye gufatwa gutya, kabone niyo yaba akurikiranwe y'ibiki, ahubwo yagombye gukurikiranwa neza. Ngira ngo twarabibonye, ariko hano barashimangira ko bongeye gufatwa muri rusange. Nicyo bari kuvuga ahangaha. Ahangaha rero muri rusange urabona ko ari ibintu bikomeje kugenda bisirikira. N'uyu mwuka mubi uri hagati ya Kongo n'u Rwanda, nguko ko umusirikare wa Kongo akuwe aho barasiye abaturage bati intwari y'umukomando. Ibi bikwereka ko abaturage ba Kongo barakariye u Rwanda ndetse bashyigikiye ko ingabo zabo za leta zatera u Rwanda. Kongo n'u Rwanda ubundi ni abavandimwe, ikibazo cyazanywe n'abajura. Ibi ni biri gusubikira ku neza ku mbuga nkoranyambaga. Iyi nura turaza kuyigira gute? Turaza kuyibashyiriraho. Bakunzi bacu rero, reka tugane ku musozo two gutinda cyane.
tubabwira uti ikiganiro nakagaruka ni Mwizerwa Silva perezida PS imbera kuri Kigali mu Rwanda tubabwira tuti ntago turi Kigali gusa turi no ku isi hose nta nubwo turi ni Kigali gusa ahubwo turi mu Rwanda hose mu ntara zose abadushaka cyangwa bumva twakomeza gufatanya guharanira impinduka no guharanira ukuri ndababwiza ukuri yuko kuri kuzaboneka mu gihe cyose abanyarwanda tuzaba twicaye hamwe twese tukiha amahoro nidukihana amahoro n'ahandi azahaba niba aho kubavuga ati nitwebwe mutubuza amahoro dushake rero ku buryo twaharanira amahoro ya twese kandi amahoro arambye mu banyarwanda aho kugira umunyarwanda usenyerwa uhungabanywa umunyarwanda ubuzwa gusohoka umunyarwanda mbega uburabuzwa epfo na ruguru igihe tuzatwicara tukavuga turatora kanaka turashyiraho kanaka turakuraho kanaka dukwimike kanaka nk'ubwo buryo tugaranye ku musozo rero ikiganiro nakagaruka dukomeze dusengera u Rwanda n'abanyarwanda n'abakongomani bagira amahoro abaturanyi bacu dusohoke dusurane bature mu Rwanda duture Kongo mbega uko byari bisanzwe Imana ibarinde ciao